Hello semua kawan-kawan, kita bertemu lagi pada tengah hari sudah nih ya. Hujan dari pagi tadi, dari semalam actually hujan, dan saya nampak di Facebook banyak kawasan yang banjir, dan saya pun merasa simpati juga lah kepada semua kawan-kawan yang terkesan daripada banjir inilah. So jadi kepada yang berada di kawasan yang terkesan, kita careful lah, jika sebab hujan pun masih lagi berlarutan ini. Harap-harap akan reda lah kan. Tapi apa-apapun kita sentiasa waspada dan take care and stay safe lah. Okay, so kita sambung lagi kita punya more or less like sharing tentang 9 step untuk membangunkan community based tourism ya. Seperti yang saya sudah sentuh semalam, yaitu step pertama dan kedua, yaitu step pertama, minum air dulu. Ya, yang mana step pertama semalam kita telah menyentuh tentang assess community needs dan readiness for tourism. So kita kena menganalisa ataupun to gauge community, kesediaan community dan keperluan untuk mereka embrace, memahami lagi dalam tentang pelancongan ini ya. Selepas kita assess community needs and readiness, dan kita educate and prepare, kita memberi pendidikan dan menyediakan community untuk embrace tourism ya. Sebab kefahaman itu sangat penting. Kita lonjakan ataupun we transfer that knowledge, the understanding, the awareness about tourism kepada community, because as I mentioned earlier, lagi mereka memahami apa itu pelancongan dan bagaimanakah dia dapat membantu meningkatkan sosioekonomi, lagi rendah penolakan ataupun resistant to change ke arah embracing tourism ya. Dan untuk hari ini kita akan sentuh lagi 2 step, yaitu step ketiga. Step ketiga sangat penting, yaitu identify and establish leadership, which is the local champion. Kita kena kenal pasti dan mewujudkan captain dalam community itu ataupun local champion. Itu step ketiga. Dan kita juga akan menyentuh langkah keempat atau step keempat, yaitu prepare and develop community organization, yaitu kita menyediakan dan membangunkan organisasi community lah, sama ada dia melalui jawatan kuasa kecil, sama ada dia melalui persatuan, atau sama ada dia melalui koperasi, ataupun mungkin mewujudkan satu syarikat ya. Nanti kita sentuh ini dalam step keempat. Tapi sebelum itu, let's go to step ketiga. Step ketiga seperti yang saya katakan tadi adalah identify and establish leadership. Kenal pasti dan wujudkan leadership, yaitu kepimpinan ya. Dalam bahasa Melayu dia kepimpinan, leadership dalam community itu ataupun local champion. Kenapa ini sangat penting? Kenapa kita local champion ataupun leadership itu sangat penting within the community? Sebab pengalaman kami to develop, to establish the so-called community-based tourism ataupun framework within the community adalah mengenal pasti local champion itu bukannya mudah. Ramai yang mau menjadi local champion, tetapi the question is, adakah mereka mempunyai dedikasi, commitment towards empowering the community, the bigger picture, to motivate the community, to mold the strategic plan, and to analyze, to
to go around to identify tourism jenis-jenis pelancongan yang ada di kawasan itu, dan juga mengenal pasti fokus group yang boleh diwujudkan untuk membantu sesuatu organisasi yang telah diwujudkan di kampung tersebut, ya. Dan local champion ini selalunya dia akan mengetuai ataupun to lead, sama ada satu jawatan kuasa di mukim, di kampung, ataupun dia mengetuai ataupun to lead association, satu persatuan persatuan pelancongan seperti ini. Nanti kita share bagaimana pilot project yang saya mention semalam itu, Persatuan Pelancongan Kiulu yang ada di Kiulu, dan Persatuan Pelancongan Kadamaian yang ada di Kota Blut, Kadamaian Kota Blut, ya. Dan ada juga kita dapati bahwa ramai yang ingin menjadi kapten untuk sesuatu persatuan itu, yang kita pengalaman kita mewujudkan Persatuan Pelancongan, di mana persatuan ini dengan wujudnya persatuan ataupun jawatan kuasa pelancongan di mukim ini actually kita sudah sentuh langkah keempat, iaitu prepare and develop community organization. Tapi kita fokus dulu kepada local champion. So kalau kita tengok dua pilot project ini, mungkin tidak keterlaluan bagi saya mengatakan bahwa local champion yang ada di Kiulu, local champion leadership yang ada di Kiulu dan juga di Kadamaian sangat-sangatlah mantap, ya. Di mana saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kita bermula di Kiulu dan Kadamaian. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, framework yang kita telah wujudkan adalah di setiap daerah itu kita aktifkan Majelis Tindakan Pelancongan Daerah, Majelis Tindakan Pelancongan Daerah yang dipengurusikan oleh pegawai daerah. Tetapi bila kita membuat bengkel dengan semua pegawai daerah di seluruh Sabah, kita dapat komen ataupun feedback daripada pegawai-pegawai daerah yang menyatakan bahwa dengan adanya tourism initiative yang akan diperkasakan, diperancakan di setiap daerah, mungkin ada sedikit cabaran dari segi manpower untuk pejabat daerah lah. Jadi untuk mengambil kira feedback itu, kita telah usahakan untuk mewujudkan persatuan pelancongan daerah di setiap daerah di Sabah ini. Kalau saya tidak silap sekarang ini Majelis Tindakan Pelancongan Daerah telah pun diaktifkan di seluruh daerah, dan juga telah diwujudkan Persatuan Pelancongan Daerah, ya, Persatuan Pelancongan Daerah. Dan Persatuan Pelancongan Daerah ini ada lebih kurang 25 persatuan yang telah didaftarkan di ROS, ya, di mana tugas utama Persatuan Pelancongan ini adalah membantu ataupun kolaborasi dengan Majelis Tindakan Pelancongan Daerah untuk melihat, memantau, mengenal potensi pelancongan di daerah tersebut, dan bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti Lembaga Pelancongan Sabah, ya. Jadi dengan adanya efektif captain ataupun local champion ataupun leadership di setiap kawasan itu, di setiap community itu, akan lebih menyenangkan proses flow execution of action plan untuk membangunkan pelancongan luar bandar. Seperti yang ketara sekali adalah kalau kita tengok di dua kawasan pilot project ini, di mana di Kiulu dengan adanya leadership yang bagus, dengan adanya kepimpinan yang mantap di dalam Persatuan Pelancongan Daerah, Persatuan Pelancongan Kiulu ini akan memudahkan agensi-agensi seperti Lembaga Pelancongan untuk menyampaikan apa sahaja program, inisiatif, thought process,
bigger picture of the plan kepada persatuan supaya dapat disalurkan kepada community, ya. Dan seperti yang saya katakan semalam, memang tidak ada jalan yang singkat untuk berjaya dalam membangunkan pelancongan luar bandar. Dia banyak liku-liku, banyak jalan gravel, dia bukan aspal saja. Tetapi at the end of the day, we see the light at the end of the tunnel. Di mana dengan segala usaha daripada agensi seperti Lembaga Pelancongan, pejabat daerah, dan juga Persatuan Pelancongan Kiulu, kita telah melihat pada tahun lalu data yang kita dapati daripada Persatuan Pelancongan Kiulu menampakkan di Kiulu sahaja lebih kurang 5 juta pendapatan ataupun income yang telah dijana melalui pelancongan luar bandar di kawasan Kiulu sahaja, yang telah merekodkan lebih kurang 52 ribu kedatangan pelancong daripada dalam Sabah, dalam Malaysia, ataupun ada juga sedikit luar negara. Jadi ini satu-satunya evidence yang menunjukkan bahawa jika pelancongan luar bandar ini dibangunkan secara holistik bersama community dengan bantuan government agency, relevant ministries, saya percaya pelancongan luar bandar ini mampu menjana pendapatan kedua selepas pertanian kepada community, sebab dia akan memberi direct benefit kepada community, ya. Dan meninjau kepada also in relation to local champion ataupun captain, dan kita melihat di Persatuan Pelancongan Kedamaian. Persatuan Pelancongan Kedamaian juga telah bersama-sama kami dalam usaha ini sebagai pilot project. Dan saya masih ingat lagi pada Disember 2014 permulaan kita mengadakan satu taklimat. Taklimat ini merupakan step kedua, iaitu educate and prepare the community. Kita membuat satu awareness talk di Kampung Sorop pada masa itu, dan dihadiri lebih kurang 50-60 lebih peserta. Dan ini yang pertama kita adakan di Kedamaian, dan mereka pun baru bermula, dan pada masa itu ramai yang tidak mengetahui how to go about this community based tourism, ya. Walaupun di tempat tersebut homestay yang juga merupakan salah satu subset community based tourism telah lama bertapak dan sudah menjadi famous, tapi in a nutshell, the thought process how to go about in detail untuk pelancongan berasaskan community ini masih samar-samar pada 2014. Dengan usaha yang giat dilakukan oleh Lembaga Pelancongan bekerjasama rapat dengan Persatuan Pelancongan Kata, iaitu Kedamaian Tourism Association ataupun lebih dikenali sebagai KATA, Kedamaian Tourism Association. Slowly pada masa itu slowly kita masuk kampung ke kampung seperti yang kita lakukan di Kiulu, kampung ke kampung tanpa merasa jemu, sebab the beauty of meeting with all these people in the rural area is the way they welcome you. This is again kita punya kekuatan pelancongan di Sabah ini, yaitu hospitality yang yang telah diberikan oleh community. Dan kita disambut dengan ramah, dan selepas kita melawat tempat itu semula dalam beberapa bulan, ada peningkatan, dan mereka memberi tahu bahawa saya cakap dusun lah, dia bilang senang mati deh pelancongan, boleh nugiari, boleh dat pendapatan, dia bilang boleh memberi pendapatan tambahan selain daripada pertanian. Dan bila kita berbincang dengan mereka, tidak syak lagi bahawa local champion ataupun captain yang menarajui Kedamaian Tourism Association dari mula, iaitu Tuan Walter Kendayan, telah
telah bagi saya 200% effort lah. Di mana saya masih ingat pada masa itu hari-hari mendatang dari 2014 itu kita tidak mempunyai hujung minggu. Sebab hari Ahad, hari Sabtu ada saja panggilan dari komuniti untuk taklimat di setiap kampung di sana. Jadi terima kasih kepada Kedamaian Tourism Association, dan disitulah kita nampak bahawa leadership itu within the association, within the committee, community kampung itu sangat penting. Ya, local champion itu sangat penting sebab mereka lah yang akan memacu. They will be the one that become the driving force to motivate the community to be at their best. Ya, jadi secara ringkasnya pada 2019, yaitu sebelum COVID, Kedamaian Tourism Association telah menjana income sebanyak 2,2 juta kepada Kedamaian Tourism, dan telah menerima kunjungan lebih daripada 200,000 dan telah mewujudkan lebih dari 200 peluang pekerjaan kepada komuniti di Kedamaian. Jadi itu yang kita mau. Dan 2 pilot project yang sudah menampakkan hasil ini, kita duplicate that process to every district. Tapi kita pun maklum Sabah ini sangat luas Jadi step 1, 2, 3 itu masih perlu dilakukan kepada tempat-tempat yang lain. Tapi seperti yang saya katakan, memang senang untuk kita bergerak pada selepas tahun 2019, because Kedamaian Kiulu mereka telah embrace that understanding what community based tourism is all about, dan kita boleh referkan dorang kepada mana yang baru bermula, mereka menjadi mentor. Ya, that is one of the program yang kita wujudkan, mentor dan mentee. Ya, dan saya dengan gembiranya I'm so happy because pada 2019 Kedamaian Tourism Association telah dianugerahkan satu standard, yaitu Asian Community Based Tourism Standard, yang telah mereka terima anugerah ini di Hanoi. Dan saya rasa di seluruh Malaysia inilah satu-satunya community based tourism yang berjaya menerima community based tourism Asian standard. Dan bravo, tahniah kepada Kedamaian Tourism Association. Terima kasih juga kepada Sabah Tourism Board, Tourism Malaysia, Motek kerana bantuan secara direct ataupun indirect kepada mereka lah. Jadi begitu pentingnya local champion itu, ya, local champion itu kepada organisasi yang ada di sana. Jadi bagi persatuan-persatuan pelancongan, especially yang community based, sesiapa yang menjadi leader atau captain di persatuan itu, kamu kena mengambil iktibar daripada dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh Kiulu dan Kedamaian. Ya, itu dia tadi serba sedikit tentang step ketiga, yaitu establish and identify leadership. Local champion, captain, dia macam in a layman term, dia macam main bola juga. Misalnya ada captain, kan? The captain will instruct, kau pergi sana, kau kena mark ini, kau kena mark itu. Lebih kurang begitulah, kan? Kalau susah kamu untuk faham. Tapi saya rasa very straightforward, kan? Okay, next one, step keempat adalah prepare and develop community organisation. Ini sangat penting, dia macam satu framework lah organisasi itu. Jadi pada masa itu kita telah mengambil keputusan untuk menggunakan persatuan sebagai organisasi yang boleh dibimbing oleh able leadership, able captain, dan menjadikan satu framework untuk mereka berkumpul di bawah satu bumbung, supaya in terms of administrative, in terms of execution of program yang dilakukan oleh agensi seperti lembaga pelancongan, mungkin dari Sabah Park, mungkin daripada kementerian yang berkaitan, akan dapat dilaksanakan dengan mantap. Sebab kalau tidak ada satu bumbung ataupun rumah untuk mereka bernaung, dan kita aiming at all of them, for example in Kedamaian, mereka mempunyai lebih daripada 60 pengusaha ekopelancongan.
community based tourism. Jadi kalau kita targeting the whole lot secara serentak 60 lebih, maybe satu time consuming, maybe the impact tidak berapa lah. Jadi kita cadangkan supaya satu persatuan diadakan, supaya kita cuma berhubung dengan persatuan, dan in an administrative matter, persatuan yang akan merancang di kawasan tersebut, community, dan akan dibantu, will be supported by Majelis Tindakan Pelancongan Daerah lah, ya. So that is the hierarchy. Dan selain daripada persatuan ini, kita juga menggalakkan mereka selepas mewujudkan persatuan, kita juga menggalakkan, sebab dalam ini enhancing community based tourism di bawah National Ecotourism Policy, mereka telah menggunakan koperasi sebagai a business platform for community to engage in this community based tourism business. Sebab kita juga telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, di mana Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini mempunyai inisiatif ataupun dana ataupun grant ataupun pinjaman untuk lagi merangsang pembangunan pelancongan community ini. Jadi it is a viable platform for the community to set up koperasi di within the community ataupun within the association, so that they will take advantage of that funding, availability of funding untuk mengusahakan community based tourism dan pelancongan luar bandar ini, ya. Jadi kalau kita tengok sekarang, memang di setiap daerah ini, di Pitas, kira-kira di Pitas, Kota Marudu, Kudat, Tambunan, Keningau, Tenem, Tongod, Kinabatangan, Sandakan, Tawau, Sampurna, Kunak, Lahadatu, mana lagi yang saya tidak sebut, Beluran, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Sepitang, kan, semua kita telah wujudkan persatuan pelancongan. Cuma pada masa-masa COVID ini, saya berharap persatuan-persatuan yang telah diwujudkan, didaftarkan di bawah ROS, number one, kamu jangan lupa untuk jalankan kamu punya AGM, ya, sebab nanti dia lapse, susah nanti. Lepas tu juga siapa saja yang menerajui persatuan itu, presiden ataupun pengerusi, kamu kenalah revisit balik. Diorang bilang time COVID inilah masa kita reboot, reset, new mindset, new thought process. Apakah yang kita akan lakukan di masa-masa COVID ini? A lot of time to plan lah pada masa ini, kan, sebab kita tidak boleh pergi on the ground. Dan maybe dalam perancangan itu presiden-presiden persatuan bolehlah menerapkan all this industrial revolution 4.0 ataupun tourism 4.0, digital marketing, IoT, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, supaya kita dapat masukkan dia dalam perancangan jangka panjang, jangka pendek dan short term persatuan yang menjurus kepada pematuhan ataupun compliance with Asian Community Based Tourism Standard and Asian Homestay Standard pada 2025 lah, kan. Jadi itu dia tadi, saya harap jelas. Saya ulang sekali lagi, 4 step yang telah kita sentuh adalah: 1, sebelum kita mulakan pelancongan luar bandar itu, kita kena assess community needs and readiness for tourism, number 1. Number 2, kita kena educate, ya. Bila kita sudah assess, kita kena educate. Kita kena educate and prepare community for tourism. Selepas kita assess, kita educate dorang. Selepas kita educate, kita identify captain, local champion, leadership yang boleh membimbing community towards operational excellence, towards achievement of the vision yang ada di tempat tersebut. Dan juga prepare and develop community organisation, establish the framework, sama ada di peringkat kampung, peringkat mukim, peringkat persatuan, peringkat daerah. Dan jangan lupa bekerja sama dengan Majelis Tindakan Pelancongan Daerah. Dan kalau boleh juga bekerja sama dengan ini saya sukalah, sebab
kita juga seiring dengan mereka. Jangan lupa bekerja sama dengan yang berhormat di tempat tersebutlah, supaya kita ada one purpose, one objective, one vision, yaitu memperkasakan komuniti melalui pelancongan, menambah baik sosioekonomi, menambah baik pendapatan, mewujudkan pekerjaan melalui pelancongan, dan mungkin baru-baru ini telah diumumkan supaya pada 2025 Sabah Maju Jaya itu kita dapat capai, ya. Dengan adanya inisiatif pelancongan ini diharap infrastruktur seperti jalan raya, seperti elektrik, internet connectivity dapat dimapankan, dapat di enhance lah oleh kerajaan di setiap kawasan yang mempunyai kekurangan, ya. Sebab tanpa infrastruktur yang bagus, tanpa facilities seperti internet connectivity, mungkin pencapaian ataupun progression towards the vision mungkin akan ada lambat sedikit lah, ya. Dan memang kalau kita tengok ada beberapa bulan lalu di mana dibenarkan melawat tempat-tempat ekopelancongan community, dan bila dibenarkan saya melawat, saya juga merasa amat gembira, ada terkejut sikit sebab di mana tempat-tempat community based tourism yang ada di setiap daerah ini penuh dengan local visitors, terutamanya daripada Keningau pi Tambunan pi Keningau, within Sabah, ya, within Sabah, dan menjana pendapatan kepada komuniti yang ada di sana, ya. Jadi memang pelancongan ini, kalau seperti yang saya katakan kemarin semalam, kalau kita jalankan dengan betul, kolaborasi dengan semua pihak, it can and it will empower the people at the rural area. Sebab itu yang saya experience for the last 5 years bila kita try to establish, to push the mindset of tourism, think tourism kepada community. Dan bagi saya, terima kasih juga diucapkan kepada tour operator yang menjadi champion untuk package produk-produk pelancongan ini. Dan memang di masa-masa pandemik ini banyak yang terkesan. Bagi saya, it's not the end of the day, it's not the end of, if not the end, kita teruskan saja berfikiran positif, walaupun in terms of business business survival, saya percaya banyak tour operator yang terkesan, ya, banyak tour operator yang terkesan, and we personally, I fully understand, because if I put myself into that situation, I will also feel very, very sad and hard to say in words, yeah. Cuma we keep on keep on moving the best we can. Hopefully first quarter, third quarter ataupun second quarter this year ada sedikit cerah lah untuk kita pelancongan, sama ada international, domestic or rural tourism di Sabah ini, ya. Saya berharap dengan adanya sharing seperti ini, community yang ada di luar sana dapat lagi memahami apa itu pelancongan luar bandar, apa itu community based tourism, apakah relation, ya, supaya kamu dapat di masa-masa pandemik kamu dapat kupi-kupi berbincang, maybe with all these challenges, problem, lies an opportunity, ya, lies an opportunity yang mungkin akan menjadi satu berkat kepada kita untuk lagi terus maju, memperjuangkan community empowerment ini melalui pelancongan, ya. Jadi kalau kamu rasa video ini memberi kamu satu input, memberi satu value kepada kamu, jangan lupa subscribe, ya. Jangan lupa subscribe dan hit itu lonceng, sebab lonceng itu bila kamu hit, video-video akan datang, sebab ada beberapa step lagi ini, kamu akan dapat notifikasi lah yang akan, Nailochmi ada upload satu lagi video kesinambungan daripada ini, ya. Oleh itu kita sudah step 1, step 2, step 3, step 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, ada 5 lagi step, ya, yang kita akan sentuh mungkin minggu depan.
Jadi jangan lupa share video ini supaya the more people listen to this, the more orang dapat insight and ideas and so on. Oleh itu, Knowledge Mitch from Knowledge Mitch, take care, stay safe, God bless, stay at home and ceria-ceria selalu, ya. Ciao.